مرحبا أهلا وادي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أشرف العرب والأعجام والإمام الطيبة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حفظ يا رب شرفه وكرمه ومحبته وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari Jumat ialah kepala dari segala hari, haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Maka dimulailah khutbah ini yang di dalamnya terdapat 2 rakaat dari salat zuhur. Apabila salat itu telah naik di atas mimbar, maka janganlah kalian berkata-kata. Jika kalian berkata-kata, maka tidak akan mendapatkan keuntungan Jumat baginya. Maka duduklah, diamlah, dan dengarkanlah. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah. Alhamdulillah Alhamdulillah musayyirul azman wa mudabbirul akwan. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi shan. Ahmaduhu subhanahu ala marrid duhuri wa karril usur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla fa hiya khairul wasiyati lil awwalin wal akhirin. Fattaqullaha wa la yaghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat serta salam yang senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, sebaik-baik nabi dan penutup para rasul, ialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari akhir. Pada kesempatan ini juga khatib ingin mewasiatkan kepada para jamaah secara umumnya dan diri saya sendiri pada khususnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, yang mana wasiat iman dan takwa ini adalah sebaik-baik wasiat yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu, terlebih lagi pada masa saat ini di mana kebanyakan manusia lalai daripadanya. Jamaah salat Jumat yang berbahagia,
Pada saat ini, umat Islam tengah berada dalam sebuah musibah yang sangat besar, musibah yang sangat dahsyat, yang merupakan peringatan dan teguran dari Allah untuk kita semua. Musibah tersebut bukanlah bencana alam, bukanlah virus atau wabah corona yang sedang melanda di tengah-tengah kita, tetapi musibah tersebut adalah wafatnya orang-orang alim di antara kita, wafatnya para ulama yang pergi meninggalkan kita. Para ulama adalah pewaris para nabi yang meneruskan perjuangan mereka dan menyampaikan ajaran-ajaran mereka. Dengan adanya para ulama, agama kita akan terjaga, hukum-hukum akan ditegakkan, dan syariat Islam akan terlestarikan. Kedudukan para ulama di muka bumi ini bagaikan kedudukan bintang-bintang di langit yang memberikan petunjuk pada orang-orang yang kebingungan. Sehingga tatkala para ulama pergi meninggalkan kita dari dunia ini, hal tersebut adalah sebuah musibah yang harus kita tangisi. Dalam sebuah kesempatan, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, "Mautu alfi abid ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa harami." Kematian 1000 orang yang ahli ibadah lebih ringan dibandingkan kematian 1 orang alim yang dapat melihat hal-hal yang haram dan hal-hal yang halal. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah Darus Sa'adah menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab adalah seorang ulama dapat menghancurkan segala upaya iblis untuk menghancurkan Islam dengan ilmu dan petunjuk yang ia berikan, sehingga perbuatan yang ia lakukan tersebut memberikan manfaat tidak hanya pada dirinya, tetapi pada umat Islam secara keseluruhan. Adapun seorang ahli ibadah, maka ia hanya dapat memberikan manfaat kepada dirinya saja. Kematian ulama juga merupakan cara Allah untuk mencabut ilmu yang ada di dunia ini. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As bahwa ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yatruki 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, fadallu adallu." Artinya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan secara langsung, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut para ulama, hingga jika tidak tersisa lagi orang alim di muka bumi ini, maka para manusia akan meminta petunjuk kepada orang-orang yang jahil, sehingga ketika mereka ditanya tentang suatu perkara, mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka akan menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Atadruna kaifa yanqusul Islam? Yakunu fil qabilati alimani, fayamutu ahaduhuma fayadhhabu nisful ilm, wa yamutul akhar fayadhhabu ilmuhum kulluh." Apakah kalian tahu bagaimana berkurangnya Islam dari muka bumi ini? Yaitu pada suatu kaum, pada suatu kelompok, terdapat 2 orang alim di antara mereka. Kemudian salah satu dari 2 orang alim tersebut meninggal. Salah satu dari keduanya wafat, sehingga hilanglah setengah ilmu yang dimiliki kaum tersebut. Tidak lama setelah itu, yang satunya lagi wafat, maka hilanglah seluruh ilmu yang dimiliki oleh kaum tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jika kita lihat kondisi dunia pada saat ini yang sedang dilanda oleh wabah virus corona, telah banyak korban yang meninggal dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, pada tanggal 5 Agustus kemarin, tercatat telah ada 102.375 korban jiwa. Korban tersebut hanya yang dapat didata oleh pemerintah. Kita tidak tahu berapa banyak yang tidak terdata. Di antara mereka ada dokter-dokter, ada para dosen, ada ulama, dan ada orang-orang yang ahli di bidang-bidang mereka. Kita tidak tahu apakah mereka wafat dan telah menyampaikan ilmu yang mereka miliki kepada generasi selanjutnya,
Apakah mereka telah mewariskan ilmu yang mereka miliki kepada para penerusnya? Sehingga kita perlu untuk bersedih dan bertafakkur atas keadaan umat pada saat ini. Oleh karena itu, pada momentum menjelang akhir tahun Hijriah ini, marilah kita perbanyak istighfar kita. Kita memohon ampunan kepada Allah agar semoga ketika kita memasuki tahun yang baru nanti, kita berada dalam kondisi yang lebih baik dengan diangkatnya seluruh musibah dan wabah yang berada di tengah-tengah kita saat ini. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابنيه السيدين الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى عميه المعظمين عند الله والناس حمزة والعباس وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين واهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة. اللهم أدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا رحمة واسعة واجعل أنوارهم على الدوام الساطعة وذكرهم وذكراهم نافعة. اللهم من أحييته منهم فبارك في عمره وعلمه وسعيه وسدده ووفقه وثبته ومن مات منهم فتغمده بالرحمة والغفران والروح والريحان والرضا والرضوان وأعلي مقامه في الجنان وتقبله في الصالحين واحشره مع الشهداء والنبيين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر